So guys, maghanap tayo ng filter ngayon kasi sasayaw ako, ganito sasayawin ko, tingnan nyo. Ganon, 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 ganon. So maghanap na tayo. Maganda ba to? Comment nyo nga. Ito. O ito. Kaya ito. Ito. Parang makeup po. Ito talaga. Tan 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 tan. Tan 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 tan. Tan 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 tan. So hindi nyo lang kung anong gusto yung filter ko. Background naman tayo maghahanap. So guys, wala tayong maghanap na background. So hindi na tayo maghahanap. Filter na lang. Bye-bye. So, panoodin yung vlog ko sa TikTok mamaya. Kasi, basta. Click challenge.